ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம ரூம் கோட் விளையாட போகிறோம். 1v1 ரூம் கோட் விளையாட போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம ரூம் கோட் தான் விளையாட போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சென்னை சவுண்ட் பார்க்க போய்ட்டு நீ கிரியேட் பண்ணா வேஸ்ட். స్పైడీ ఎక్కడ కనిపెట్టేది నీ పక్కలే స్పైడీ ఫోన్ నీ పక్కలే స్పైడీ క్యారెట్ నచ్చుది లేవా పోయి తీయడా సీజన్ ఎండ్ దోడు పోయింది. சீசன் ஒன்றுனா வேற ஏது மாறும் தானே சீசன் ரெண்டுனா அது வேறு மாறும் தானே சீசன் ரெண்டுனா அது வேறு மாறும். நீ நின்கிறியா நம்ம தானே சீசன் ரெண்டு தான் வேற அது போயா பஸ் வர மாறும். ட்ரெஸ் மாற்றணும், லேட் ஆகும். 500 ரேட்டா எல்லாத்தையும் 500 HP 500 வாடா எல்லாத்தையும் 500 விட வைக்கிறா. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம 1v1 தான் விளையாட போகிறோம். ஸ்டார்ட் தர போகிறோம். வீட்டுக்கு போயிட்டு சீச்சி எவன் காரு HP 2000 சூரி HP 2000 500 தரா ரே மக்கள 2000 சிசி ஏது சொன்ன ஏய் ஏய் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 1v1 தான் இப்போ முடிக்க போகிறோம். அவனை வச்சு மாஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த சைடு இருக்கிற ஆட் மட்டும் நீங்கள் சொல்லலாம். பாருங்க, என்கிட்ட 3 அமௌண்ட் இருக்குது. என் செப்பல் பார்த்தீங்களா, அந்த டிக்கெட் கொடுத்து வாங்கலாம் வாங்கணும். అయిపోయా அது பார்த்துப்பீங்க. நான் இதில் ஒரு மேட்ச் அவுட் ஆகிட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் ஆஃப்லைன் மாதிரி காட்டுச்சு, அதுக்கெலாம் தொட முடியல. இப்போ வாங்க இங்கே வரங்க டஸ்டிகள் எடுக்கிறேன். பாருங்க டஸ்டிகள் எடுக்கிறா. போறா முக்குத்தியாலா சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹெட்செட் வைக்க முடியல. இந்த மேட்ச் ஹெட்செட் வைக்கிறேன். டஸ்டிக்கல் அடிக்கிறேன்னு அடிக்க முடியல. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ். டஸ்டிக்கல் உங்களுக்காக இந்த ஹெட்ஷாட், டஸ்டிக்கல் உங்களுக்காக இந்த ஹெட்ஷாட் வாங்க வீடியோ கொடுக்கலாம்.
லைவாக பார்க்கலாம். அங்கே பாருங்கள் எனக்கு 100 அந்த மாதிரி தான் வந்து போயிட்டு இருக்குது. போவோம் பாருங்கள். एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित तो आप चांस लेंगे या ऑल आउट இதெல்லாம் என்ன சார் அப்படியே ஒரு பொசிஷன் போடுறாங்க. फोन पर्सन మన వేసి మరేజ్లో వచ్చేది शादी करनी थी நம்ம டஸ்ட்டுக்கெல்லாம் முடிவு போகிறேன். டென்ஷன் எடுத்து ஃபோனை பார்த்து அந்த பக்கம் இருக்கேன். नेटवर्क इशू ऑफलाइन वरी नहीं और பக்கத்துங்க தரமாக அடி விழுந்துங்க அதுக்கு. நான் ஆஃப்லைன் போயிட்டேன். டைம் இல்லை. நெட்ஒர்க் கரெக்டாக கிடைக்கல. அதுக்கு தான் கூட ஒன்று வச்சுனா இல்லையா நானூறு வச்சேன். स्नाइपर शॉट लिया लोग तो स्नाइपर करें நான் அப்படி செய்ய விட மாட்டேன். உள்ளுக்குள்ள நீங்க இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஆட்கள் மட்டும் தான் உங்களை காப்பாற்ற முடியும். உங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னா நீங்க எனக்கு உதவணும். நீங்க உருவாக்குற வச்சு அடிக்கிற பாருங்க. நீங்க கொடுத்தத மட்டும் நிறைய பயன்படுத்துறதுக்கு மனுஷங்க. இங்கிருந்து யாராவது கொடுத்தது அவங்க
ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் விட மாட்டேன், நீங்கள் கூட பாருங்கள். ஒரு வாட்டி நான் டஸ்ட்டுக்குள்ளேயும் அடிக்கிறேன். ஆனால் பாட்டுங்க முன்னாடி இருக்கிற டாக்டர் நம்பர் மட்டும் பொருத்த மருந்து இல்லைன்னு உனக்கு இருக்கா தோணிருக்கா? சும்மா ஒரு பிரச்சனை இல்லையா? ஆமா, அதை சொல்லி எப்படியோ முடிச்சிட்டோம். நீங்கள் பாருங்க, பீச் கூட வந்தாங்க தண்ணி. ட்ரெஸ்லாம் போகிறதுக்கு டைம் இல்லை, அதுக்குள்ளேயே அவங்க ரூம் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. பைக்கு வரேன் வாங்க. கூட வந்துட்டு நீங்களே பாருங்க. டாக்டர் ஒரு மல்லியா ஒரு மூணு ఈ పక్కన తిన్నారు నువ్వు పోయింటే అయితే ఉండే నువ్వు పోయి నువ్వు సొప్పి ఉంది కుక్కరా మంచి నేను ఇద్దరు పోయినారా చూసేసి రెండు నేను చెప్తున్నా వాడు చెప్పులు వచ్చినారు నీకు నెల 4 నెలలు నెల పుట్టుకుంది దీపావళి పెట్టుకుని దీపావళి దీపావళి లేదు దీపావళికి తీరే దానికి పోయి దీపావళికి తీసుకుని వచ్చినారు ఇప్పుడు ఈ దీపావళి కూడా పోసినా చాలా కలిపి తింటావా ఇప్పుడు ఇంకొక దీపావళి కూడా వచ్చేనట్లు అయింది ఇంకా ఉంది 10 కిలో దింపు పంట కోస్తుంది అవును పంటకు సరిగా బిర్యానీ చేసుకుని బాగుండేది పంట కొట్టేసా అసలు వాడిని గింజాలా చేసా వాడిని గింజి తిని వాడ ఎప్పుడో చేసి కూడా దింపు వచ్చా ఉండేది బాగుంది ఏంటి ఎత్తుకోరారు అన్నది అన్నం ఎట్లా అది బిర్యానీ చేస్తే కూడా సూపర్ గా ఉంది పండగ దీపావళికి వచ్చా ఇంకా అంత బాగా అన్నం పాత బియ్యం అయిపోయి కదా ఇంకా బాగుంది ఒక ఏడాది పోయి 2 ఏడాది నడుస్తా ఉంది ఇదే తీసుకునే మతమైన మీకు తీసేస్తారంట మీరు అట్లా చేస్తారంట వాళ్ళ సొసైటీలా వాళ్ళ తీసేదే జాగా
ப்ரோ నేను 4 మూట ఇదోడ నెలకు ఒక మూట వెజిటేబుల్ చేస్తాను, బిర్యానీ చేస్తాను, తెల్లని చేస్తాను, కకలియాన్ని చేస్తాను. ఫోన్ బాగుంది దాంతో ఇది ఎట్లుందో చూస్తాము. బాగా కూడా ఇంకా బాగుంది, మోటా మోటాగా ఉంది భీమ చూడలేని భీమ నేను 2 కిలోలు పోయి తెచ్చి దానికి తీసుకొస్తాను. బాగుంది చూపించారు ఊరి 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 చూపించారు గ్యాస్ ఎత్తుతువా ఇచ్చా మా సడికి పోయి చివరి ఇవ్వాలి 120 రూపాయలు ఇవ్వాలి. ఎక్కడ 120 రూపాయలు సాయా ఎనిమిది మూట 80 రూపాయలు సిలిండర్. అదేదో వ్యాపారం కాదు 1000 రూపాయలు ఇస్తే 20 రూపాయలు వాపస్ ఇస్తాడు. నెలదాన్ని ఎత్తి తినే ఇంకా తక్కువ చేసిండాడు. తక్కువైపోయింది. 8 రూట్ 80 రూపాయలు 120 రూపాయలు ఇచ్చిండాడు. 10 రూపాయలు ఇచ్చేసి 120 రూపాయలు చేయండి. అట్లా ఇచ్చేసా బిడ్డదే ఉంటాడు ఎంత దినాల్లో బిడ్డలోనే ఉంటాడు. అది ఆయన శిక్షకు వచ్చినట్టు చాలా జత వేసుకుని ఎక్కడ పోయి జత వేసుకుని తిరుగుతారు. మేము జత వేసుకుని తిరిగినా తిరిగినట్టు తిరుగుతారే மட்டும் பெற்றோம் 60 ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்க நான் கொஞ்ச நாள் ஏன் பேசுறேன்னா எனக்கு வந்து டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. అది నా బడ్డుగా ఉంటాయి. లేదువా అప్పుడు కట్టుకున్న చోటు సన్నగా వచ్చిపోయింది. చాలా కడాయి வேற எதுக்கு எத்துக்கோ అదేమని తెల్లే ఇది ఓసేసుకొని కాసుకో ఓసేసి దాంట్లో నీళ్ళు ఉంటుంది కదా వాడు చెట్టేసినాడు పూసినాడు ట్యాక్స్ పోసుకున్నాడు మోటార్ కూడా పెట్టేసేసినాడు రెసిపీ పోయి అని కొడతాను దీనికి మోటార్ కూడా కొన్ని ఇద్దరు తీసుకోండి ఇది అత్తర పోయి కొడతామా ఎక్కడి నుంచి మోటార్ వాడు చిల్లో కొనొచ్చి పోయేస్తున్నాడు டஸ்ட்டுக்குள்ளே முடியல ரொம்ப சேவ் போட்டணும் ఆగితే కూడా ఇది పోయాక తీసుకు నాటికి 5 వాళ్ళు చేతులతో చేతులతో 225 పడియా Hi friends, I got a 6 months Insta and I'm picked up அதனால தான் இப்போ ஆரம்பிச்சு அடிக்கிட்டு இதான் ட்ரையல் ஆடியன்ஸ் பார்க்கல వెయ్యి
వచ్చేసారు. వడ్డీ మాత్రం కట్టేసిపోయింది. వాడు వడ్డీ మాత్రం కట్టేసి 1 లక్ష రూపాయలకి 5,000 కట్టే சண்டை போட்டுனுக்குறாங்க. நான் கஷ்டப்பட்டு நான் வீடியோ எடுக்கிறேன். 5,000 கட்டி ட்ரை பண்ணுங்க. நான் சண்டேடு தான் நாங்கள் வீடியோ எடுக்கிறோம். ஐயோ அக்கறை தர உண்டோட ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಸಂಬಳ செம்மையாக டேமேஜ் கொடுத்துட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவன் நாங்களும் எவ்வளோ முழு டேமேஜ் கொடுத்தோம் அவங்க கொடுக்கட்டான். என்ன பண்ணுறான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு நான் 2v1 போட போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ఈ పక్కలే ఎత్తున్నారా? ஃபஸ்ட் டைம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட முடியுது வீடியோ.